Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanu be masa Allah. Barka da be masa Allah. Sujudu be masa Allah. Arsaka foli bawi. Ali ka foli bawi. Mamadou. Ikonte. Ijar. Ali Mangalo. Video mbe dialogue national spécial. Nga ntenyina temiri kola komiye moto ga hakilna lemiri nyere ka hakili kono. Kana ninga explication ye ka di. Oronya be mbolo ka di. Lakana be mbolo ka di. Kodo be mbolo ka di. Imania be mbolo ka di. Ali Mangalo. Merci Ali. Ala kanto nyoni. Faso joli miri affaire ha kodon ala ka dambe la jelema. Mo masika rasbati famu. Video kunye ode o kaseka famu walma o ka famu. Video kunye ode. Nga nyebe jobala fana bora ay kuma do fo mbina video kala awba don ga foko ali te baga mo made ali be afika mo la tlele ku bla horonya sira ka horonya duma nga mbina video ndamina ras bakila ay kuma munu fo dialogue la mun kera mun foro ay mundu fo akala ni ye munye jamana kono rasta ka kuma wendi bila rasa e horonde rasa be tayro min abode do rasa be temini na abode do rasa be mo santaye rasa e horonde rasa e mo tilelende rasa e kodona de rasa be temini ni o jamana ila kanade rasa ba pe mali de katani rasa ba pe la mania de kana jamana kono ya Allahumma Ali Mangando Arasa Mangando Bena lesion dodi Katla kala kana do ka horonya kuma fo kadana kuma fo gabillahi bo mutete maka jahannama tete maka seder mo Ali Mangando pasaka université kono bo mu be mbolo marafa be mbolo tasma be mbolo ay seder de fadoni Ali bo do pleni jobala seder de fadoni sa Ali Mangando jobala rasa de fadoni sa nafiya mina nafiya fiye mina horonya fiye iba tanto ode daluye nyamo ode daluye iyanjava ninde daluye horon keneka ika kuma kambe joya e masa maka kewale tabolo yodo yira awla Ali Mangando be awti kawke bebe dini e kan leson do ma nyebe taji to akungolo ko sigatala ninyira ada madumbi ye kasade be kam ningumani ka nyi dongodo sibi karasa ni sigatala Ali jabi man ode
nya fa onyo nga kana ali jabi ni ne jabi billahi har ma dum be daji ti ngolo kono itese kam mo kelen déplacer kuma kono itese ibise kana foko danga de on be famo pote dalwe nya mo de on pote dalwe ali ye mun de fode mo itese ka déplacer ni ko ibini yire jeya ni ko o ma ay yire jeya de dabla aka kartira ni dabla ali ko mo karti tayira ka foko sidere kadiye arasa kadiye dabara la utayira ne la ko al sidere kadiye utayira na ko arasa kadiye ide mangando ido woni mangando ali mangando arasa ko bagado benan le sondi na nete ngabilahi ni ko mon la me bi re faade odo ko so ina ni rejeya arasa taramba la je amata mballa je ye video minu ko bena video kala bi jabi ni kuma na ni ko fe e ka kulishi bo ka takama gien kono be ki tlangolo ye o ko so ikana kuma se der to wala tukoni mona de bini kuma info c'est der nyemo de kembe ka c'est der ta o tazila sanction te c'est der kono de wa Sénégali kono c'est der président de wa mbeka kuma nyesi masine ngali president jo bala beka mana kuma munugo noko sider sariate sider kono de wa arsa kira buru de femi mana dimidro o bata ka da do kono ka tila ka ka mungolan kolonya kuma fo ka daba dinya kuma fo arasa ma ay video njisi ngali president Ali Mangando o ka donga fo ni sariate ni kirite ni lakanate ni horonyate jikulute tanye ni doya mate mais aw ni ala na krati jobo na beka fe mi ge réseau sanfé aw nyeta la de wa nga comme aw ta kala ma mba fa yebi nya fa onyo na nga yere jaya ndabla suno aw be bide tuma be aw be bide ay ali jabili dabla suno aw be sade allahumma Ali Mangando sa de horonya de nyine kadi bella damu de nyine kadi ye kuma munu fo suro yi ka video kono joba la mbena video mba jabi sikata la mbellu sondi ka horonya di ka bonya di karama di ka dunia di ye kuma munu fo ye kuma nanga ma famude dana ya ta kono do ya ma di ka kono c'est-à-dire kanu ta kono neko aw be dani to utiliser to de katla ka profiter dani to koro katla ka ra do ya e Ali Mangando eje wi arasa kele to ko do sisande ay video ji dani de pari ma Ali Mangando o ba to utiliser pour que ale ka faro ulula ka ra do ya Ali Mangando ay ni fugar dingen da la ka bonala dani pari rasa ka turo maga e te mo jama mbisre jenye sa dani kanu baye ras bagiye dani te boka rasa jabi dani te boka rasa dogoya e dani te rasa nani dani be rasa bonyade dani be rasa defade nga jo bala de be profiter ka dani tanu video kono ka rasa dogoya ay kasi sa Ali Mangando ikangi refa da billah ka dani tanu okoro yemoni e dani bonya benyoro dani de pari kanu benyoro nga dani de pari be jove dani dona ni turno dimanya rasta o be dogoya o te kujugu do balabolo ibora ki yereje ya Ali Mangando ngima jobala ngibala ini basi ko manilio ibani ibala ina ni yereje ya fajeranya e Allahumma nini ko billahi bi ka kursi deni ni sikata nga kuma ndo kunga mbina jalogo kono apere mbese jobala ma mbay leson dima ga hakli dima ko kodo dima ga bonyo dima ka ila ka fuko kuma ka ani ke wale ni tabolo obe do koronya de kono bonya kono kuma ka ngono karti toira mbese de kono toira
nana seder kono jono o doira doniya be misa kanu be misa seder defa doni sa arsa defa doni sa ebisa mfonye ebisa ka mfonye tenyerni ngambi mine ka biboro doita fe fuite dinye kono fe minyo ma delikate nga galu tigela nyo te dinye kono Allahumma ika viro hali ga ifase ina ni reje ya de anyana ngai adona ye chonde ne yokuma min fa make galo nye ako ale rejo bala yokuma mun fara sama Allahumma grupo kono dede ya fa wonya na gojo bala bala nga abika ire sige merci beaucoup nga hali bimbe le son donné di ma ika fa mo nga video kono ngo abe balina be seder laba ay kuma ndi jo bala mali mankando oronya ba kono ladamo ba kono danaya ba kono limane ya ba kono nga kushiri tete maka akunye munye ikasage koronya kono bonya kono ladamo kono silame ya kono Allahumma eti arasa to nyana seder bolosa ay kat arsa temena jo bala bolo arsa singena baraji bolo arsa singena ibani bolo arsa singena suguna bolo uchama de bisider kono arsa to kama sanga kama bonya kama udona nga ubifika keja tigi fagairi ni de sisa arsa matambala je ate telefonita mado whatsapp grupo kono aw ni alana kirata ni yedda luye giye kono ibise ka hada maden kele kumi kama masa nzale ne bega kuma sa oronya be misa dana ya be misa limania be misa dana ya be misa pen fuiti giye kono femi nyogo madeli kake ni ba fe ka dinye do ka ala do ni ba fe ka ala nye dalaje ni be demisiri nye dalaje ni ba fe ka ala dusukun laje ni be demisiri dusukun laje ada madum bayira dinye kono ko ulu de be kodo ka teme fembe ka me ulu de be siya wolo make dinye kono ga soro mo bawdo aw ma demisiri ye deniernu bigoro bo da kono ga ube kanu ira ka dinye a kanu ira ka ala kanu ira ka bonya ira ka limane ira ka dana ira dinye kono kuma bunte dore ala nye dante demisiri nye dai demisiri nye da ebe kanu soro ite fula soro ala nye da bete kuma koro mado kuma dona obado demi ali mankando nga ni kombe kuma ni beka besa ni leso doni nga mika kuma jabi hali bikoi gani doni ka kuma kono be polisi do sikatala mena do ka kuma kono ka jabi nga mbeti me yoro jumende fe dialogue national rasta seder mo aye mo soro mo min kanga deme mo min kanga yele iri ka deme ka blasira ka sira min ba to mali betanye chobi rasta do seder do sikatala ki temi bisika ni déplacer nga ibisiki sugo imsoni hini ko fe salon kono ibini yere nege réseau sanve ko arsa e mali jafa inni mi ka bandala a dépasser i donane tourno minye o e bakide o baki o be demede o be respect jakuya fodi ka ke jakuya e sedero kono sanction te sedero kono de wandalo bébé ka bo ki taba te sa ko fo sedero ka Elibi tinye fo arasa ni de be tabali ya ba et pourtant dore te kui ate sur téléphone ate de WhatsApp groupe kono ou be stize be elema nous on profiter habibi tamu fe ka habibi tamu gele katla ka arasa ta katla ka sedere ko tano hypocrite nga mbena do
arsa ka kuma kuna ay kuma mun fo dialogue ka arsa e dialogue damine yoro jume ako dialogue seder be ay video ji seder mo ma ko arsa de ka hakilna de tara gouvernement bolo be ka barake ni arsa ka hakilna de nata odo amba fo ye bi wa arsa be arsa ere ka kuma la me aya fu chogo mina depuis bube wi mai ga mawuli arsa kuma info mas kapasi sanfe aka radio kono aya fu masiye ngambina video ingala ntina be pega prembe video wala arsa e mun fo mun kera aka hakilna de tarawa wal ma aka hakilna mata uwe arsa be bila abeka hakilna min defa ka tasira do wal ma beka asanendo bebe no do video ko sika fuita foni mo min kera faso kuma sulu denye ni faso tigiya serema ete sika fuike faso kono ni faso kuma sulu denyate bena do arsa ka kuma kono abidam Not lover la besi Kenya bien. Masco ay proposition de geni heroina tellement que proposition nyana c'est-à-dire quoi ya fesse ka daka ko ka je ka data balisa Masco akorasta ini ni dunia mbe ka kodo ni ka miri ni ka tabolo ni ka limani ya kono est-ce que ibe ka manque et la mewa min kira jembe jole nyana ay proposition de data balisa ngambe timara saka kuma fa ba wala ka expliquer mun kera mun bena ke kunu bi sisan ka kololo sike kana fofo abe bati la ma be fe mi expliquer hara madawnya kunu bi sisan ka expliquer hara madawnya ba fo sis position bida fe gouvernement d'union be ka do akoro comme ni be do na oye manga be bani parce que be kule la ko mi no fe ni be na be ba ndane est-ce que be jiji ko ko ba jino est-ce que vous avez un centre est-ce que vous avez un warsa est-ce que vous avez un autobus non le boulot de kunanduna oya bani koro de jago kule kuntu yega amu mo de ga ndondro amu mo ye mo ka donne bara bi be do ke mo le gouvernement de mission e ko foita amu de ni ibe ka aye mina mi so ka be wole ko ya ni jino kana se ku se ga madla jota gouvernement de mission asro ni bubu matas asro gouvernement si maski wa o gouvernement de mission de beka ke mali kono bi sikatal ke temi bi sika ni déplacer wa arsaka hakilna de tarakoi wa arsa iska arsaka nga wuli ka hakilna kele wa ni faso jolado wa aute arsa la mede wa wani ma aute gien kalama de wa wani ma oba fe ka kele tende mi kasro de lu tawbolo aw ni ala na kraje arsaka hakilna mata wa aw ni ala na kiraja arasa manga gouvernement demewa aw ni ala na kiraja arasa e munde fo ni galondo ko ite démissionner ite boy iye fanga sure ay proposition ko tukuni o proposition di taraka barake jamana kono o proposition di be ka barake I arasta be soko kele tukuni wa aw ni ala na kiraja ay arasa la ma be femi fo abado non c'est pas possible aye kuma il faut kunu den ka bi o de be ka ko dialogue amako be o de la révision be se ka fali cogo mina constitution be se ka fali cogo mina ka soro amadlo jamana wore ka hakilila aye ni be expliquer avant dialogue kana avant kuma bebe kana aka kuma kan de tara o de ba fe ka barake jamana kono aw be tila ka bora ta ko fe tukuno ka wa kele aw ba fe ka munke na o ta fe ka sederiki hal bi aw de mara safam ni de sanendo wa e pour ta hakilna mbura ale yere de la Mamoudou ko yafo Soumana Cissé yafo no hakilna ntara o jonga hakilna
jamanadenw i yɛrɛ ka hakilina e kan k'o kɛlɛ wa o tumana aw bɛ miiri cogo di diɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ sa lamɛn a b'a bɛ expliquer aw ɲɛna. Ce gouvernement d'union doit être un gouvernement qui viendra, moi je vais expliquer car donc, comme Maraboudou de Ambla, comme Maraboudou, pour Yambo Tara, on amène je lui devais qu'est-ce là, et comme à l'époque, souvent on a toujours la transition. On s'appelle les journalistes, l'évaluation belle de la transition, les vivants. L'évaluation fait rouler comme Moussalata. Attendez dans la soulée, moi je vais mettre Moussalata, mais il y a la ligne sous les sous pour la transition. Allez, attendez, personne n'a fait de l'évaluation pétale. Donc on considère qu'on ouvre une nouvelle phase de transition de gouvernance. Au transition de gouvernance, le président est en ordre, moi je ne pas président. Donc à pouvoir pas. Mais, gouvernement me merci, ou le premier ministre merci, président quel était parent d'avenir que vous faites, tout le monde est bien. Et là, il y a un avis, à quand vous président quel est un million, à quand vous président quel est ce qu'on a dit. Mais maintenant, pour le monde, au moment où tu as dit, gouvernement, au Tchidé, au peuple au Tchidé, au Tchifré, Tchidé, Sancho, Mouno, Féminin, c'est qu'à tout copie. Nous, gestion courante, affaires urgentes. Le processus, c'est qu'à équiper minimum la journée. Quand il faut le faire, ou la revendication, la moratoire. Wesera kutanda beki tanda wagati kuma mu nyoga ke musa bini ay mu nyoga ke atete bini mo yaso ambe anya ye fuma kwa kono wanda le benye ngo bana pour que la jangare boni songo il faut que ani mu mara bara ko funa ka su kuna be wula mu da ko bara be keno ko le wato bebe so maintenant ko wuri muna constitution na be yelema abe yelema ko jon abe be udonga mun de bɛ yɛlɛma kɔnɔ élection taabolo bɛ na kɛ baarakɛyɔrɔ kelen wa sénat bɛ créé a tɛ créé wa cour constitutionnelle bɛ kɛ cogo di découpage territorial bɛ kɛ wa cercle ko bɛ bɔ a la wa cercle ko bɛ to yen dɔ bɛ fara région kan wa a bɛ dɔgɔya wa jamanadenw bɛ bɛn o kan n'an bɛnn'o mun kan o dialogue national ba in o mana wolo mun na o baara de bɛ kɛ députés kan ka sariya min ta o gouvernement b'o sariya ta ka taa députés b'o ta. Ici, il y a créé pour renforcer le courant. Donc, les révisions, c'est un niveau de la constitution, le référendum de Québec. Nous, on met la qualité sérieux, les vidéos vont se regarder. Donc, ce gouvernement va accomplir. Rastaka kuma o lamɛn a ye proposition de da tabali sanfɛ k'a di n'o taara jɔn de ye hakilina taara nin kɛra k'a sɔrɔ gouvernement ma sigi Bubu taara nin de kɔnɔ Mariki taara nin de kɔnɔ u fɛn fɛn filɛ dabara baya la réseau sanfɛ ninnu bɛɛ taara nin de kɔnɔ Jalabu jɔn dɔ y'a fɔ Arasa tɛ nin ye Arasa feerelen de aw de bɛna jɔ ko Arasa feerelen don
ko gouvernement ka hakilina do arsa ka hakilina te abeka seder fere abeka mo fere aw ala na kira ke mo min be miri ka arsa la me re nyere la niye mo fere tay ni te jamana jola ye wa jonde be se ka bonni ko fe ka fuki barasa jala ke ko dialogue ko affaire la de 300 millions dirhams de 30 millions dirhams de milliards dirhams ne ko otis ka galon tien dabla ka bondala de woni daluta bolo aya nemi ka bondala min te fe video ka jana mbete me jo bala fe ay kuma munu fo arasama ambena ka video jabi ka dama ka ira la ka fo ko ko don ka fo hada ma don de ko lami hakili ma doni ba ko dono mire ba ko silame ni kuma na denyer no na nye koro ni siye sambi kono doye ni hakili na kera sanduru ye hakili sandiru mimbe kuma fo iko bebedeni iko denyer ni ayo dabla ka wandala ni dona ni tourno mi ye ni mo o kuma be do kilo la pinya ito minande kono o de ko sombeli le sondo neti amina ka kuma ka ulame ni horondo ni do tendo ni silamedo akanga taka yere kantede silameya koro kodon koro doniya koro limaniya koro horonya koro ko ni bena kuma ika do ka foko ire mo nyuma yewa ire kodona yewa ire be femi fo anyumando wa wal majugumando ire mun densu yi nyen kono yani kan yi da pala pala harmadu nga doko mina ka video ka abe kata ka lalu ma kuma miri bale kuma digila tege kuma abe na munu fa ba la me atulo bala be sikenya mina kulisi do la sikata la yani mo ga dig abi dig mo wala nga kulisi le tala koy i jula ngolombe ga yala be kulisi dima we wuli balide sikata la kulisi be dibe ma de kitle ka sira jelen ta wala ma yika boni mana kani pata kani fina bono ya kon nyamu fuardi ya kuma ya ndala tongodo arsa be bonya de jaku ya ni sikata la be bonya de wala ma be kulisi bo nye fonye sa hali ni bini reje ya horonya kuma fonye sa chukuru ba abeka size fula de nya me nyona okoro yemunya abaka dalu de nyini ka fara yereka ka ere defa o dépasser ni te dalu ye wanunu manga ke nyogon compare nyogo may ni te dalu o make chinye kele o make wata kele wa mo kelenga kungote yere ebe no fara ini arasa ka kele ka o te dalu ye ntina ni yere nga belle sondi sikatala amba tema ka como fe ninte dalu sa d'après malbisi ika kuma kambe hadamade hakili jo ninte dalu amina tatara boy bay hinja tare boy nen kala jani dabara bayala dalu tawolo inde dalu ye imani nga wala yere koy
ibe pata kani kuma sulu tenya kuma mununa inde muno ka bandala dalu fanya horonya kuma fanya dunia kuma fanya kodon kuma fanya est-ce que ni dalu ye aw ni ala kirache abela be fo mba be tama wuli belila ake monunu ni ya déplacer ibe galon tige sigata ibe galon de tige kana njabi walma ibi nemine ka bandala sigata Merci Jobala. Est-ce que ni est daluye wa? Abe fondo ni je bene jodnie be nyana karasa doya. Est-ce que ni est daluye? Oh, ala na krache. Ni généralier. Imagine nga wala koyi. Iye généralier ke nga Jobala ngbe leçon dima arsa defa doni ça. C'est der defa doni ça. Arsa hakilina defa doni ça. Enyatala mo munun bi ka video ta segu tungara ka yele rasala ire bonya doni sa hada madum bonya doni sa ibise kiski ka telefoni ko fe ka sugo ka mana kani pata kan fo ambe leson dima ka ire la ka kuma ni kuma mi ni kodon ta kono ni doni ta kono ni miri ta kono on ala la kraje ni dalu ni generali inyini ngaro lawa arsa ya ire ke porto parole ye be ire ke porto parole ye naka ye serezanyo ubu yere ke serezanyo nako video mana ba yere ke bebe yere ke video mana bede te karasa deme la de raison isabe bede be ka de ala de be gien be mali kono jonde be ni te karasa la de nako mbu be ba fumbu nako mana bebe kuma na ma kuma bebe kuma jonde te min te karasa la de be anyuma na juguma be galon tela ne nyuma ne juguma be ni min nana ni be fe ka do ibena galon zira sala ibe do sikatala ni mi ba fe ka do ibena jo ibe arsa tofo ka majamu ka tla ka do ni be do kono ibe tla ka famu kono wa idona ne jondo ya rasta be anyuma na jukuma be nun bena dalu me de fo ne ali ye mbese ka dawla kwa o de ndeko o de soro kwa kuma kono mbese ka tadel ko mbeka bese de yu bolo bese min biara sa senteke ka senteke mais en réalité c'est der ka do yenga hasidu tete moka wire tamanu nyonje abena trou habu chamu fana na c'est dire quoi habu chamu yire de manda ni c'est dire quoi duskolo yire de habu chamu abena o be mélanger kile yin kono abena o be de mélanger kile yin kono ngamba da mabi sikatala abena video manu fana mélanger kono. Est-ce que yini ngara nimbela wa video manu ka kele habibu chamu ka kele o tese ka ke dallo ye ibise ki re defani arasa ka kele kono o te dallo ye inne mine ka wala mina ka video kala bina digila tike kuma munu fa bado jien mo be jien kono ay ni nyoro ni abe fondi ni mako hypocrite e be se ka dani tanu karasa doye abe fondi ni mako hypocrite ni ala na kredi ay ni kitani ma ka don ka fo mo munu be ka a to utiliser ka profiter karasa doye mais obi dani tanu karasa doye mi putain akunye munye dani be ka sirinye kuy ka comme atese ko fo ba fo ko dani trois maga arasa ko 3 maga bi kuma ikoro yimbe hypocrite kuma chogo be ke chogo dia barasa tanu ka jigi arasa ka euro dollar abe dani tanu
pour que dani kana jigi ale yɛrɛ kan a bɛ arasa dɔgɔya nka a b'a kori cogo di a bɛ kuma karese yɔrɔ dɔ la a bɛ tila ka jigi a kan a bɛ dani tanu walasa n ka kisi dani ma e bɛ se ka dani tanu cogo di ka arasa dɔgɔya Allahumma aw ni ala na kira tiɲɛ fɔ n ye sa ali man kan don nin de bɛ ka kuma CDR kɔnɔ CDR tɔgɔ la mais CDR mɔgɔw tɛ se ka nin suspend a tɛ nin gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ de wa nin ye e bɔla de ye CDR kɔnɔ nin tɛ sugu ninnu de bɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ ka CDR tɔgɔ tiɲɛ ka arasa tɔgɔ tiɲɛ ka CDR ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na aw de bɛna hɔrɔnya kuma fɔ Habib Jamu ye ko Habib Jamu bɛ ka mɔgɔw gɛn e ye nkalon tigɛ Habib Jamu bɛ ka nin mɔgɔ suguyaw de gɛn ka ninnu mɔgɔ suguyaw de kɛlɛ a yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko ale yɛrɛ ye kun bɛ ka arasa dɔgɔya fɛn kɔnɔ a yɛrɛ b'a fɔ a yɛrɛ dabaraba sabula ne bɔra n ka video kɔnɔ n ko Joe Bala b'a la a bɔra k'i yɛrɛ jɛya ko oui ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale b'a la ale yɛrɛ ye arasa dɔgɔya k'a nani k'a buruja k'a lebu k'a wele a malo kɛnɛ kan ale yɛrɛ Joe Bala dabara y'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna ko Joe Bala ye hadamaden min ye arasa ka d'a ye nka bese b'a bolo a b'a fɛ ka CDR ju tigɛ ka arasa k'a lebu a yɛrɛ dabara de b'a fɔ koyi ko ale ye mɔgɔ min ye nafigi n'a donna Leo Ibani ka a b'o da sago fɔ n'a donna Basi Komaka a b'o da sago fɔ n'a donna Arasa ka a b'o da sago fɔ hypocrite a bɛ fɔ nin de ma ko daba tɛ ne de bɛ ka kɛlɛ wuli wa nka tiɲɛ yɛrɛ la n ye kɛlɛ de wuli koyi nka bilahi n'i ma nin fɔ tiɲɛ fɔlaw ni tiɲɛ ɲininaw t'a dɔn o de kosɔn bɛ kuma in fɔ nka kuma in kun ye mun ye de a kana hɔrɔnya kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ nka n'a mana bonya kɔnɔ hadamaden bɛ daju to a kunkolo kɔnɔ siga t'a la ni ne ale kumana cɛ o cɛ ka réseau in sanfɛ bilahi hadamadenw b'i lajɛ kɛ ka yɛlɛ i la ka tila ka i lajɛ k'i lajɛ c'est à dire quoi hadamadenw b'i ɲugulɛ de siga t'a la aw ma bafanjaw ye patapata kan ni kumasulu denya kumaw la réseau sanfɛ a dɛsɛra ka mot kelen de déplacer an ka kumaw kɔnɔ a nana sigi mun na ko dangadenya a ye nɛni kɛ depuis ala ka dan ma ɲɔgɔn ye est ce que a ɲininkara o la wa i ma ɲininka o la dɛ hɔrɔnya kɛnɛ don danbe kɛnɛ don silamɛya kɛnɛ don i ma ɲininka dangadenya ni silamɛya la i ma ɲininka ni sila nin tɛ dalilu ye dangaden ɲamɔgɔden misali jugu nin tɛ dalilu ye ali man kan don bɛɛ bɛ se ka silamɛya kuma fɔ bɛɛ bɛ se ka ala tɔgɔ fɔ nka ala tɔgɔ fɔ cogo a kuma cogo a da cogo a hɔrɔnya a kanu o bɛ dusukolo n'i ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ wa i ka kumakan bɛ hadamaden hakili jɔ kuma cogo ɲini n'i kalanna kuma cogo ɲini kuma fɔ cogo ɲini dɔnniya bɛ tɛmɛ kuma de kɔnɔ i ka kuma bɛ hadamaden hakili jɔ kuma cogo ɲini i ka kumakan bɛ hadamaden tɔɔrɔ de bafanjaw mandekaw nin tɛ dalilu ye ko u bɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ Arasi Baji ko est ce que nin ye dalilu ye wa est ce que nin ye dalilu ye wa mɔgɔw tɛ ka bɔ ka Malika famille kɔnɔ ka Malika kɛlɛ diɲɛ don o don e bafanjaw e de y'u gɛn wa n ko nin tɛ dalilu ye hadamaden bɛɛ bɛ n'i naku jɛkulu kɔnɔ n'a tilara don min na a b'i kɛlɛ siga t'a la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ gɛn ka bɔ Malika famille kɔnɔ i ka kuma in nin ye nkalon de ye nin tɛ dalilu ye nin ye de ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ k'i yɛrɛ tɔgɔ ɲa n ko mɔgɔw bɔra Malika famille yɛrɛ kɔnɔ o tuma na mɔgɔ dɔ de y'u gɛn wa Malika de y'u gɛn wa nin tɛ dalilu ye i nin minɛ ka bɔ da la mɔgɔw ye nani burujalikɛlaw wa kuma fɔ cogo ni kuma daminɛ cogo ni kuma bɛ bila ni faraji jumɛn n'i m'o dɔn hali n'i ye tiɲɛ de fɔ i ka kuma bɛ kɛ nkalon ye a bɛ fɔ e de ma ko daba nin tɛ dalilu ye i ka kuma tɛ faamu i bɛ kuma dɛ nka i ka kuma dalilu t'a la i ka kuma i bɛ kuma dɛ i bɛ silamɛya tɔgɔ fɔ i ko silamɛya de ye Mali problème ye n ko aw ka nin nkalon tigɛ de bila ka taa bɔ da la silamɛya ok Mali problème don silamɛya e yɛrɛ tɛ silamɛ ye wa silamɛ don wa e bɛ o silamɛya kelen in kɔnɔ e de ye problème ye wa i yɛrɛ
nga pour que kuma kanya ibolo ba fanjaw ali mangando denyer ni be leson di maka kursi di maka horonya di maka bonya di silamaya ye jekulu te se ka ere bala silamaya te se ka ba ere bara silamaya di kunye jonde ma adama don ka ibara ke silamaya kono silamaya ere te fo ye kuma ka ani kewale be do yoro jumi adama den ere bara ke chogo na ka kewale kono ni yesu ni ke jonno do silamaya do ayi zomi yesu ni ke de o de zonye o te silamaya no ye bavanjo ali mangando inde mi ka bandala silamaya ye mali problème ye o te dalu ye o te nye waye galunti nga ibe ka kuma nyele makata sa si mi fe ate fo ni sirainka ni o te ni sirainye o te ni sirainye abe fo yoro jume phrase jume tableau jume kuma be damine o be danyo ka phrase jume kuma dona be manga kuma jume de kanga tuku nyona kuma jume kanga faraka bo nyona ibe silamaya kuma fo choko di horo nya kono bunya kono karama kono ibe seka ni foka kuma jume de twala silamaya ye mali problème ye ok rebo kono komi kuma kanye ibolo ba fanjaw ibe kuma jonde ka mo munu be silamaya kono de ube ka silamaya to nyi ulu kanga kele de pinya sikatala hale ali rebe o kele de nga dine rete saka yere bara kuy silamaya rete saka yere bara ko adira jonde ma muhammad sallallahu alaihi wasallam kisni ne babaka kaso judo bi masa alai ode nanane dine ye ka di nyema wani mo mi ko jugo ke ko no te dine no yi zone de nodo mo lankolo do nodo bingani kelo do nodo o te dine no yi ni te saka bingani kelo kele ni mi ne ka bondala enyete malikala de wa beka bingani kelo kele malika yi ka kuma so jila dondo nye kuma ko kari ngot nyete kalon fi mana kuma tete maka pour que kuma kanya obolo aina horonya kono bunya kono karama kono dunia kono kewale kunyuma kono ali mangando ni ye zongele ye konyuma ndeke ni bingani kele ye konyuma ndeke ngote islamia nowe ni maseka islamia famuka baraka islamia hukumu kono ote islamia nowe ire ka hakili baraka chogo ire ka kodon kechogo ire nege ni yo ke islamia kono ote islamia nowe bafa njaw ali mangando nga mbife kuma kanya abolo aka kele kanya nga ikaito ni kuma ina ibi ke lala to de harama de mbolo kuma sulu ni kuma imbi rattraper de nyen kono la hara kono jahannama kono ni kuma e pour ke kanya ibolo ni kuma adilasa ali mangando ni dilasa adila ni kuma nte kuma jengenendo kuma nole wa kuma ni abi rattraper de wa kuma imbe mo tela de nga komi mo tigele yirebe ela ete togonyeni wani ali be togode nyini be sanga de nyini be bonya de nyini be karama de nyini mo munu te togonyeni aw te togonyeni nte fukwar de kuma yewa konte togonyeni nte sanga nyini ni laluma mangande ali be togonyeni ka sanga nyini nga sia jeni horunya kuno bonya kuno karama kuno limane ya kuno kasiraka togo nyini te ko jugu yesa nga ka togo nyini galonga ka togo nyini ni tournu miye togo soro len ko fe ki reke alaye ka soro kuma sulu dentete mi ka jinye kono mbete men ni size nga ne be ni size ndo ka temi ka mba maîtriser ka temi ka yere sikatala ebe se ka malika defa ka temi anko bebe malika ka solo ga indo a cause dine de te faso joni ni et nye de wuli balido ni ere ko ngo ala ere te faso jokoy ni et nyede nga ni dine mali problème yi galon fi dine nyemo nu ye munta ke jonde yo ke islamia de yo ke wa ai munta ke la de yo ke jena ke la de yo ke gorji geni de yo ke o te islamia no we sango islamia ere na ka nin kele de silamia ere fo kunyewe ake kunyile kira na kunyodo ye ko kanunu kele wani mo mi nyoke e de masilamia famo o te silamia nowe ni mbara ban ne kala ja o de nodo
ine mina ka bandala nga kuma inte ka bi nga be leso doni di ka kulisi di ma ka horonya di ma ka bonya di ma be jo bala mbeti nefe avec ka dani de promotion ke ni yoro ga be ka jahanama jiga rasaka heke hali be abe dani fe wa be ka dani ma jamude avec ka banja mumuna o kunde tese ka fo awiye o kunye munye dani mbe ka rasari tangoy pour que kana sigana mbe tanu doni harama do ngana sigela dani kana sigana ibe mbife ni te passé ya aw ni ala la grete ni horo tenye mbe video tele nga batterie be kasi merci ete ni kuma do na ete abe kuma do nga belle son do ni damani yorona uye sojo ka pendre ka karonda la ka arasa bila soko so nyana pendre nyana so kadi be ga bafanja jobala ere de nole kasabole ikera viriside ikera jahannama de ere de kera fenye femi be kasobi ere de kera fenye c'est so dilana ni pila minye o pila bora arasa de ko iba fe ka o pila ndeki ni yo tinye sere beki ikaso bekinye ikaso tege fo ye nyi kono sere riki jogo de ni bafa jobala ikaso nyana ikaso dilala kanye nga ere de kera mo juye ibe fiki ikaso ka no ka kasabo ka harama don da kono aka biuko wa ika kuma ni te dalu yere iman nyini ngani na yere koyi nga kuma mi edebe kuma do edebe na kuma ka pata pata kani naga kani kuma sulu dinya kuma fo harama do nyembe leson dima. Est-ce qu'il n'y a pas de loué? Oh, elle a la grâce. Bêtez-moi quoi, comment on fait? Imaye arsa mo kele de fois flako o de ya kolo tora o de ba kono heni fo ka sirere ko arsa ko sirere te ba ko est-ce que kuma damine na o yoro de la wa ngoni ndi mako kuma sulu te ka kele damine ka tla ki reke victime ye o komi arsa de ko ale mako ale bale ale mana bala jeli kam est-ce que kuma fora te nde wa ani ningarade akuni kuma sulu temu be ki nani groupe kono whatsapp kono be ki nani ki buruja ki lebu ki ra nyena o be ki nani de jobala yere ba a confirmer ko ala yere ba mais bi ayo de ke aka dalu ye kele kono et pourtant ça ma fo ayre ma de iwa nyiningade anyi ngale ngove ako ayi amado kuma yere kono tellement ka yeke bonya aya expliquer de ko sederite ba ko ye fa ko te donia ko te pour que o ye mo munu hakili shuye groupe kono ulu ka do nga fo o kana ke jo bala nyogo ye de o kuma de fora mais akante jo bala mako inga jo bala de kuma info ani u bela jele groupe kono président pour que bega fa mo sympathiser o be de be ko yuga kuma kamme arsa ka verso mamme pour que arsa fana ka verso mamme akana ke jo bala nyogo nye kuma info ko nyeni de mais a kunte ko jo bala mbeki la busi koy ayo de ke dalu ye bi kele kono o te dalu ye hinne mine ka bonda mana kan est-ce que ni be fendo yere quoi avec danu tam karasa c'est quoi et
bɛ se ka dani tɔgɔ utiliser da kɔnɔ cogo di dani ɲɛ tɛ ninnu na de wa dani de pari ali mankan don arasa ka turamaga anw de bɛ se k'a fɔ ko turamaga anw de bɛ se k'a fɔ a bɛnnen bɛ anw de la siga t'a la nka mɔgɔ min bɛ arasa kolo ɲimi k'a kolo susu ka tila k'a kɛ sigirɛti ye ka sisi bɛ CDR mɔgɔw kan ka sisi bɔ dani kan ka tila ka dani tanu kuma kɔnɔ e cɛ tɛ dani bɔnɔ ɲɛ e cɛ i bɛna dani de nege ka biburu don a da kɔnɔ ka tila ka arasa gosi cɛ la ilaha illallah muhammadan rasulullah ako ay kele fula de ñami ñona dani ba ko ale yere ba kunte donc ye galon de tiga ñi doro kara sakele i jo fana la foro nya kene kare i jo fana la sa ya kele galon de ka ufanye ke mi to fanye mo ko e yere bate me e nana video ko jebe jo ñana ko e ba ara sama say bafo me bituni ako ko ale yere ba kunte ko dani mamusudo eje ay ñe fo ñe sa ali mangando ay ñe fo ñe sa est-ce que ni horo denyewa est-ce que ni bi arasa fe on ni ala na krache ni bi arasa fe ngaba fe ko ni ngaba fe ka bese ke ka senti sikatala ko ale rebate video folo la e ni video kono bi ko dani ba mamuso do ko ale re ya fo ni hakilna de ina fo ka mumu ka aw la famille ka rejeya ka galon tike tuguni aw ni ala na kira cɛ nin ka kuma hɔrɔnya kɛnɛ ka bonya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ kan nin bɛ se ka ne jaabi ali a b'a fɔ de dɔrɔn b'a nali sinon est ce que ne ye nani kɛ la yɛrɛ ne bɛ sɔn ka nani kɛ wa ne bɛ faamu cogo min est ce que ne bɛ sɔn ka nani kɛ yɛrɛ hɔrɔnya kuma min bɛ ali da a tɛ nani kɛ nka n bɛ kulisi kɔni d'i ma ka hɔrɔnya d'i ma ka bonya d'i ma o de b'i choquer k'i ye de kɛ n b'i ka mot kelen de ta k'a déplacer ka tila k'a yira i la n ka mot n'i y'a déplacer n bɛ réseau bila siga t'a la ne nakun ye mun ye réseau sanfɛ c'est à dire quoi a ye arasa toɲo k'a se degré dɔ ma o de ye ne nakun ye réseau sanfɛ n'a y'o dabila ne bɛ kuma dabila ne nakun ye o dɔrɔn de ye bilahi ne yɛrɛ ka kuma daminɛ n ye a ye de arasa toɲɔnɔ aw bolo arasa aw tɛ se k'a defa tuguni ale de b'a defa bi dani de b'a defa bi Habib Thiam de b'a defa bi Liyo de b'a defa Sékou Sako de b'a defa Jene Sokodogo de b'a defa Sékou Umaru Diallo de b'a defa Cɛkɔrɔba Buyeka o de b'a defa nin tɛ tiɲɛ ye wa ima ya kele be birisa ka be nyambi ka hadamadenw hakili yɛlɛma kana Habib Thiam fana ta tɔgɔ ma ko a ye kuma daminɛ yɔrɔ jumɛn jo bala fɔlɔfɔlɔ de bɔra diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ka Habib Thiam attaquer ko a taara sigi Habib Thiam taara Bamakɔ de kɔnɔ ka taa sigi radio la Grand Dossier la jo bala ko a ka video kɔnɔ a ko Habib Thiam yɛrɛ de man d'a ni ye a ko Habib Thiam ale y'a ye Grand Dossier sanfɛ ale tɛ arasa ka video lamɛn tuguni diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna wa a nana kɛlɛ birisa tuguni ani arasa ka kɛlɛ kɔnɔ ko arasa n'a ma kuma Habib Thiam fɛ ko Habib Thiam ye groupe de former k'olu nani k'olu dɔgɔya an ka kɛ tiɲɛ dɔ yɛrɛ sa
groupe in foromana kun jumɛn de la kuma sɔrɔ tɛ olu minnu bɛ ka arasa nani k'olu nɛ minɛ ka bɔ mali kɔnɔ k'u daba denya yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ hadamadenw ka daji t'u kunkolo kɔnɔ hali ni tiɲɛ don nka groupe in foromana kun jumɛn de la ni tiɲɛ don koyi a foromana de ka dabaraba kuma sɔrɔ den fugari ni kalankalaja k'i ka taa i sera n'i ka kɛwale n'i ka kodɔnbali yɛrɛ diɲɛ la i ye jɔn de ye o tɛ kojugu yɛrɛ ye ko i jɔ bala i n'i minɛ ka bɔ da la a na kun ye de ko arasa defa nka nkalon fi i ye nkalon tigɛ hali ni tiɲɛ yɛrɛ kun don o kan ka kɛ de ko ka arasa defa o kan ka kɛ de nka nkalon fi i ye nkalon tigɛ i ye nkalon da la i ko i t'a fɛ i tɛ mɔgɔ min fɛ i filo sigi a kan tuguni k'a dɔgɔya k'a buruja a m'i jaabi i nana o ɲagami i ka kɛlɛ kɔnɔ tuguni e cɛ hɔrɔnya bɛ misa danaya bɛ misa kanu bɛ misa limaniya bɛ misa hɔrɔndenya bɛ misa e masa duniya tɛ si ye si jɛ tɛ nka n'i y'a yira ali la k'i bɛ kabakolo la n b'a yir'i la n bɛ dugukolo de sanfɛ n bɛ leçon d'i ma n bɛ hɔrɔnya d'i ma n bɛ kanu d'i ma n bɛ bonya d'i ma diɲɛ kɔnɔ an bɛ tɛmɛ a ka kumaw fɛ wallahi a ye nkalon tigɛ e allahumma tiɲɛ fɔ dɔɔni sa n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ a kɛlɛ tiɲɛ kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ bonya kɔnɔ limaniya kɔnɔ wallahi a ye nkalon tigɛ a ye nkalon tigɛ yɔrɔ jumɛn a ye nkalon sira la faden hɔrɔn kɛnɛ ka danbe kɛnɛ ka tiɲɛ fɔ sa Habib Thiam ye kuma in fɔ ten de Habib Thiam y'i to kuma de kɔnɔ arasa defali la a ko a ka yira mɔgɔ jugu la hali n'a y'a sɔrɔ arasa sara a ye kuma in fɔ ten arasa bɛ sa yɛrɛ koyi ngo a ko ne hali a y'a sɔrɔ arasa sara ko arasa caman de bɛ réseau sanfɛ Facebook kɔnɔ Mali kɔnɔ Faransi kɔnɔ Amérique kɔnɔ États-Unis kɔnɔ a ye kuma in fɔ ten de ngo est ce que a ko arasa kasa de wa a m'a fɔ ten de ba fanjaw Habib Thiam ale jo bala fana b'a fɛ ka nin kɛ a ka dalilu de ye k'a kɛ kɛlɛ kɔnɔ nin tɛ dalilu ye a b'a fɛ ka nin kɛ a ka argument de ye k'a yɛrɛ defa nin t'i ka argument ye wa nin ma kɛ wagati kelen kun kelen na kelen ninnu tɛ kɛlɛ kɔnɔ i nin minɛ ka bɔ a la nin tɛ dalilu ye ɔ minute